हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु होची अमृता एवं आपण देखुचंती आम चैनल अमृता ट्यूटोरियल आज्ञा आज विषयटी आपंकर ओटेट पेपर 2 के लेके गए जो माने ओटेट पेपर 2 दौथे एवं आपण माने आर्ट स्टूडेंट हेतु तो से ये वीडियोटी आपंकर सोशल साइंस आपण बहुत सारा वीडियो देखी आज्ञा बहुत सारा चैनल आपण मैंने देखी समस्ते प्राय कौन करती ना आपण को जो पॉइंट टू पॉइंट बा की पॉइंट आपण मानक जन न था जो आपण मैंने घाबुड़े जाती जे एते सारा सब्जेक्ट मु किपरि कंप्लीट करी तो से अमर वीडियो आपण नहीं आसी मोगल साम्राज्य पूरा फुल की पॉइंट बहुत ही कम सेकेंड्स बहुत ही कम मिनिट आपको घंटा घंटा समय दवापाई पड़ेगा मन रखु बंधुगण प्रथमे पूरा की पॉइंट कहे 1526 ख्रीष्टाब्द आपणकर ये जो पानीपथरे दिल्लीर सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त एवं निहत करथिले करी दिल्ली अधिकार करथिले फल भारत वर्ष मोगल शासन मूलदुआ पड़ता ये गोटे क्वेश्चन पड़े जे मोगल साम्राज्य स्टार्टिंग होता 1526 मसीह से आज्ञा लोदी वंश शासन करुला एवं शेष राजा थिले इब्राहिम लोदी आंकर जिते देहांत घटीगला तापरे मोगल माने आसिकी दिल्ली अधिकार करने को बसिले बुझीगला 16 शताब्दीर आरंभ में सुल्तानी शासन आपण मानकर दुर्बलतार सुजोग नहीं पुनः मोगल शासक बाबर भारत आक्रमण करते आउ थे कह बंधु 1526 ख्रीष्टाब्द पानीपथ ठारे दिल्लीर सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त व निहत करी दिल्ली अधिकार करते एवं मोगल शासन साम्राज्यर मूलदुआ पड़ता आपणकर लोदी वंशर शेष राजा इब्राहिम लोदी जेबे मृत्युवरण करते क्योंटि मृत्युवरण करते 1526 पानीपथ ओके तापर 16 शताब्दीर आरंभ में सुल्तानी शासन दुर्बलतार सुजोग नहीं पुणी कौन कले आमर मुगल शासन माने भारत को प्रवेश करते तत्सहित भारत को आक्रमण करते भारत को मुगल माने 200 रु अधिक वर्ष शासन करते यदि आम कहवा मुगल माने प्रायतः भारत को 200 वर्ष शासन करते ओके अकबरंकर उदारनीति सुशासन मोगल साम्राज्यर भित्तिभूमि को सुदृढ़ कर बाबर प्रथम राजा थे बाबर मन रखु मोगल मानकर प्रथम राजा थे बाबर जे कि 1527 ख्रीष्टाब्द राणा संघ को खानुआ ठारे परास्त करते जदि पड़े बाबर एवं राणा संघ मध्य मन रखु बाबर एवं आपणकर राणा संघ मध्य आपणकर कौ युद्ध होता ना खानुआ युद्ध होता एवं यह केबे होता ना 1527 होता बुझे से खानुआटारे बाबर जीति जाते राणा संघ हारी जाते केमती आरंभ होता देखो मुगल शासन 1528 ख्रीष्टाब्द आपण चंदेरी दुर्ग अधिकार करे एवं 1529 घरगरा युद्ध में जयलाभ करी बाबर भारत एक विशाल साम्राज्य निर्माण करते ये 1526 मुझे आपको इब्राहिम लोदीर मृत्यु 1527 खानुआ युद्ध मन कहतु 1528 आपणकर चंदेरी दुर्ग अधिकार करा जाइथिला 1529 मन कहतु घरघरा युद्ध होता प्राय पड़े ना किंतु फिर भी आपड़ टे देखी नि केबे भी कौन आसी जो कहबने घरघरा युद्ध होता 1530 बाबर मृत्युवरण करते बाबर केते वर्ष शासन कले ना बाबर 4 वर्ष शासन कले 1526 रु आरंभ करी 1530 आपणकर कौन है ना बाबरंकर मृत्यु घटीगला आउ थे कहनेबी प्रथमे मोगल माने भारत वर्ष को बा दिल्ली को 200 वर्ष भारत वर्ष 200 वर्ष शासन करते इब्राहिम लोदी होती लोदी वंशर शेष राजा जी 1526 आपणकर कौन ना पानीपथारे
ଆପଣଙ୍କର ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବର ଏବଂ ରାଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖାନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ 1527ରେ ଘଟିଥିଲା। ବାବର ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 1528ରେ ଚନ୍ଦେରୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରାଯାଇଥିଲା। 1529ରେ ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ଅଛି। 1530ରେ ବାବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବାବରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ କିଏ? ହୁମାୟୁନ। ତାହେଲେ ବାବର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜା, ବାବରଙ୍କ ତଳେ ଆସିଲେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ହୁମାୟୁନ। ଓକେ, 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ବାବରଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହୁମାୟୁନ କଣ କଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ, ଅପରିଣଦର୍ଶିତା, ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଶେରଶାହଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସିଂହାସନଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ହୁମାୟୁନ ଏତେ ଭଲ ଶାସକ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହୁମାୟୁନ କ'ଣ କଲେ ନା ଶେରଶାହଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଦେଇଦେଇ ଏଠି ସେ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ପଦତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବା ସେନାଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଶେରଶାହ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ 1540ରୁ 1555 ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, ହୁମାୟୁନ ମାତ୍ର 0 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ 1500 ବର୍ଷ ବା 15 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1540ରୁ, ଶେଷ ହେଲା 1555ରେ। ଓକେ, ହୁମାୟୁନ ହେଉଛି ପୁନଶ୍ଚ ଶେରଶାହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1556 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପୁଣି ହୁମାୟୁନ ଆସିଲେ ଶେରଶାହଙ୍କ ପରେ ପରେ। ଓକେ, ଏବଂ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଠିକ୍ 1556ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ କିଏ? ନା ଆକବର। ଯେତେବେଳେ 1556ରେ ଆପଣଙ୍କର ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ପରେ ଆସିଲେ ଆକବର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଓକେ, ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ କିଏ? ଆକବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆକବର। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆକବର ଆଜମିର, ଗୋଆଲିୟର, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଜୌନପୁର, ମାଳବ, ଗଣ୍ଡୱାନା ଆଦି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆକବରଙ୍କ ରାଜପୁତ ନୀତି, ଉଦାର ଧର୍ମନୀତି ତାଙ୍କୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲା ବା ଜନପ୍ରିୟ ଶାସକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପରିଗଣିତ କରାଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ସୁପ୍ରଶାସନ, ଉତ୍ତମ ଭୂରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆକବର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମାନବ ଏବଂ ସୁପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଜା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆକବର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆସିଲେ। ଆକବର ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆକବରଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ? ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆସିଲେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ 1605ରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ବା ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ନିମଜ୍ଜିତ କରୁଥିବା ଏହି ମୋଗଲର ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତୀ ପତ୍ନୀ ନୁରଜାହାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତତ୍କାଳୀନ ମୋଗଲ ରାଜନୀତିର ନୁରଜାହାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ କାଙ୍ଗରି ଦୁର୍ଗ, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଅହମ୍ମଦନଗର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଏ? ଜାହାଙ୍ଗୀର। 1627 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଶାହାଜାହାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜାହାଙ୍ଗୀର 1605ରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା 1627 ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଶାହାଜାହାନ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ପରେ ପରେ ଆସିଲେ ଶାହାଜାହାନ, ଯିଏକି 1627 କଥା ନାହିଁ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଏବଂ ଜଳଦସ୍ୟୁ ଦମନ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ କେତେକ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ଚଳେ।
ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶରେ ଶାହାଜାହାନ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଜମହଲ ଥିଲା କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଆପଣ ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବଦାନ, କାହିଁକିନା ଶାହାଜାହାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାଜମହଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କରିବା। ଶାହାଜାହାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବ 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୋଗଲ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲେ ଶାହାଜାହାନ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଜାହାଙ୍ଗୀର କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର 1658 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୋଗଲ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ସେପଟେ ଆପଣ ଲୋଧି ବଂଶର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ହେଲା ଶେଷ ରାଜା। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନମାନଙ୍କର ଶେଷ ରାଜା ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର। କଠୋର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶିଖ, ମରହଟ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିଲେ। ଶିଖ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଜବୁତର କାରଣ ପଡ଼ିଥିଲା। 1707 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଗଲା। ମୋଗଲ ଶାସକ କଳାରେ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଚରମ ବିକାଶ ସାଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ସୀ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ଆରବୀ ଭାଷା, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ମୋଗଲ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ବହୁତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଳାକୃତିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବାପା ଏସବୁ, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଶିକରି ଏଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କୁ ଆଗଭର କରାଉଛନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ ବାବର ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ। ବାବର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୁଷ ତୁର୍କିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫରଗଣା ନାମକ ଛୋଟ ରାଜାର ରାଜା ଥିଲେ କି ବାବର। ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିନେଉଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ପଢ଼େଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼େ। ଏବେ ବାବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁରା କହୁଛି। ବାବରଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା। ବେଳେବେଳେ ପଢ଼େ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ। ଓକେ, ବାବରଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମୋଙ୍ଗଲ ବୀର ଚେଙ୍ଗିସ୍ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ତୈମୁରଲଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ତୁର୍କିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫରଗଣାର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ କିଏ, ବାବର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ଓ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାନିପତଠାରେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା 1526ରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1526ରେ ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ବାବର ଏବଂ ତା ସହିତ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କର, ମାନେ ଲୋଧି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଏବଂ ବାବରଙ୍କ ସହିତ। ଓକେ, ବାବର ବିଜୟୀ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରା ଅଧିକାର କରି ଭାରତର ବିଶାଳ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବସିଲେ। 1527 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାବର ରାଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଖାନୁଆଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି 1527ରେ ଆପଣଙ୍କର ଖନୁଆ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ, ବାବର ଏବଂ ରାଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। 1528 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମେଦିନୀ ରାଓଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚନ୍ଦରୀ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 1529ରେ ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧରେ ନୁସରତ ମାହମୁଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ କିଏ, ଏଇ ବାବର। କିନ୍ତୁ 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାବର ତୁର୍କୀ ଭାଷାରେ ଆତ୍ମଜୀବନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ବାବର ନାମ। ତାହେଲେ ବାବରଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ନାଁ ହେଉଛି ବାବର ନାମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି এই ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର
विश्वास आपण जितिया अमृता टिटोरियल को निहाती टे सपोर्ट करते आपण सपोर्ट आमर निहाती आवश्यकता अच्छी। बाबर पर आज्ञा आसिक हुमायून कथा जा मु ओभरअली प्रथम कहनी तापर ए गोटे गोटे जा 1530 रु हुमायून कौन कले 1556 पर्यंत गले। बाबर मृत्यु पर ज्येष्ठ पुत्र आपणकर हुमायून 1530 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते। राज्य शासन दुर्बल थी अफगान माने दिल्ली उपर आखि पकाइले। हुमायून को भाई माने सिंहासन लाभ चक्रांत कले। केतेक सामंत उच्चपदस्थ कर्मचारी तांको विरुद्ध चक्रांत करते। सेनाबाहिनी दृढ़ नाला निजर साहस दक्षता अभाव राज्य हरवा पड़ता। मुझे अलरेडी प्रिवियस देखूँ जदि आपण मैंने प्रिवियस स्लाइड को जब जी मुझे अलरेडी आपको कही देखो ये हुमायून पुणी शेरशाह पर आसिक पुणी शासन करने को बसी कौटी दिल्ली शासन ये शेरशाह सहित संघर्ष आम देखा। प्रथम 1537 ख्रीष्टाब्द अपना हुमायून गुजरात रु फेरी शेरशाह विरुद्ध युद्ध कर चुनार दुर्ग अधिकार कले। केबे 1537 1539 ख्रीष्टाब्द शेरशाह हुमायून को युद्ध है। ए हुमायून कौन कले परास्त हो जीवन रक्षापी आग्रा फेरीगले। बुझे मन रखु एते भल नाला के मोगल मानकर शासन काल आपर आसला अकबर। अकबर बहुत ही टिके जुग प्रेमी थे कला साहित्य निपुण थे आग को बढ़ाई बहुत चेष्टा कर। अकबर मोगल सम्राट मान मध्य महानुभाव अकबर हूँ सर्वश्रेष्ठ सम्राट थे। बैराम खां तांकर अभिभावक थे। मात्र 13 वर्ष बयस पंजाब शासन दायित्व नहीं सेठारे मोगल सम्राट रूपे अभिषिक्त होते। हुमायून का मृत्यु पर हिमू मुगल मान परास्त कर दिल्ली और आग्रा अधिकार करते। अकबर बैराम खां साहाय्य हिमू को द्वितीय पानीपत युद्ध में जहाँकि 1556 ख्रीष्टाब्द परास्त करते। धीरे धीरे अकबर साम्राज्य बढ़ीला एवं सेमाने कौन करते आईनी अकबरी अकबरनामा ग्रंथ सबू लिखिते। तानसेन थे अकबर दरबार सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ बुझे संगीतज्ञ। 1605 ख्रीष्टाब्द अकबर मृत्यु घटी मन रखत। अकबर तो राज्य शासन करुले अकबर तो राज्य शासन करुले कौन करते टिके प्रजामंगल करी राज्य शासन। अकबर सेनाबाहिनी और मुख्य सर्वोच्च न्यायाधीश थे। शासन कार्य सुपरिचालन आपणकर से किछिटा विभाग बनई जमी आम कहीपर प्रथम कह देवान विभाग। देवान माने कौन बुझे ना अर्थ विभाग पैसा पत्र केमती आसो राजस्व केते खर्च हम कौन सब किसी एमाने बुझुते। बक्सी जो मैंने अच्छा से कौन करते ना सैन्य विभाग बुझते। काजी माने होची आईन विभाग बुझुते। विचार विभाग डाक चौकी दारोगा डाक गुप्तचर विभाग राजकर्मचारी मानक नियुक्त थे। जो जी साम्राज्य अच्छी अकबर को शासन करने से कहते यही टोटाल साम्राज्य को 15टी सूबार विभक्त करते। सूबा को सरकार बा जिला आप छोट छोट ग्राम कहीपर। सैन्य मान को अधिक शक्तिशाली करने अकबर मनसबदारी प्रथा प्रचलन करते। मनसबदारी मानक 33 भाग में विभक्त करा। विभिन्न श्रेणीर मनसबदारी को अधीन 10 रु 5000 पर्यंत सैन्य रोते। अलरेडी कही अकबर निज बायोग्राफी अकबरनामा आईनी अकबरी लिखिं एवं से सबु धर्म को समान रूप देखा दिन इलाही नामक एक नूतन ग्रंथ सृष्टि करथिले। परवर्ती समय आप जानते जहांगीर आसिले जहांगीर 1605 रु 1627 पर्यंत आज्ञा रही। 1605 ख्रीष्टाब्द आपणकर आहरण कले क्या दिल्ली आहरण कले किए बा राजशासन आरंभ कले किए जहांगीर।
1605 आरंभ है 1611 सरला मान ठीक 6 वर्ष कहीं जहांगीर थे विलास बेसमर अधिष्ठित राजा तो मिसेस नूरजहान सब कथा बुझुता नूरजहान मत धीरे धीरे करी कौन राज्य शासन कर साम्राज्य को बढ़ेबा लगे मन रख बाबर 1526 रु 1530 ठीक 4 वर्ष हुमायूं 1530 रु 1556 आपड़ 26 वर्ष अकबर करते कौन 1556 रु 1605 जहांगीर कले 1605 रु 1627 पर्यंत शाहजहां कले 1627 रु 1658 पर्यंत औरंगजेब कले 1658 रु 1707 पर्यंत मुगल माने 200 वर्ष काल कौन कले आमर भारत वर्ष को शासन करने को लगिले बहु धन संपत्ति मत छड़े ओके ओके नहीं तो ये छोटो इनफॉरमेशन हो पारे आपण मानक पाए किंतु आशा करुच्ची आपण माने निहाती वीडियो टिके पसंद करेंगे आपण मानकर से मतामत जनइबे केमती लगुच आम वीडियो कौन रही आउ कि कौन करने द्वारा आम आउ टे आग बढ़ी पारू चेष्टा चलुच आम तरफ एवं जदि प्रकृत में आपण मानक भल लगुच इनफॉरमेशन लगुच दयाकोरी अनुरोध कर से बंधु परिवार प्रियजन मानक निहाती टिके शेयर करंतु आपण मानकर गोटे गोटे शेयर निहाती आमको दरकार थैंक यू आबे नेक्स्ट ने जगन्नाथ कृपा दिन टी आपण मानक शुभ मंगलमय हो एवं आपण माने भल धन्यवाद।